اس خستہ حال اور چھوٹے سے گھر میں اس وقت صرف ایک ہی قیمتی اور خوبصورت تھی، اور وہ تھی اس کمرے میں ٹوٹے ہوئے پلنگ پر بیٹھی میری دلہن، جو آج پہلے سے بھی بڑھ کر بے پناہ زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ میرے انتظار میں بے قرار بیٹھی تھی، کیونکہ اس دن کا انتظار اس نے شدت سے کیا تھا، اور میں تو اپنے گھر کے صحن میں چارپائی پر بیٹھا اپنے بال نوچ رہا تھا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ جس کا نمک کھایا اسی کے ساتھ ہی نمک حرامی کا ڈالی۔ مگر محبت انسان سے ہر چیز کروا ڈالتی ہے، وہ چیز جو ہمیں اپنی دسترس سے بہت دور دکھائی دیتی ہے۔ یہ کمبخت محبت ایسی چیز کو ہماری جھولی میں لا ڈالتی ہے، اور شاید ہم اس چیز کا اہل خود کو سمجھتے بھی نہیں، اس لیے اسے چھونے سے ڈرنے لگتے ہیں کہ کہیں ہمارے ہاتھ پر موجود غریبی کی کالک اسے ملیا میٹ نہ کر دے۔ یہی حال میرا بھی تھا۔ میں بھی اس چاند سے بڑھ کر حسین پری زاد کو ہاتھ لگانے کا اہل خود کو نہیں سمجھ پا رہا تھا، حالانکہ اس نے تو اپنے سارے حق مجھے سونپ دیے تھے۔ میرے انتظار میں تڑپ رہی تھی کہ کب میں اس کے جذبوں کی تسکین کرنے کمرے میں جاؤں اور اپنی محبت سے اسے امر کر دوں، مگر میں ہمت نہیں جتا پا رہا تھا۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ حسن جلوہ افروز ہوا۔ میں اس سے نظر نہیں ملانا چاہتا تھا، اگر ایسا کرتا تو ہم تمام ضبط کھو بیٹھتا، مگر اس نے میرے پیش قدمی کا انتظار کیے بغیر ہی میرا ہاتھ تھاما، کمرے میں لے گئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ یہ اشارہ تھا کہ اب وہ کسی صورت بھی رکنے والی نہیں تھی۔ میرا نام خضر ہے، میں یونیورسٹی سے اپنا MBA کر رہا تھا۔ میرے والد ایک بنگلے پر سیکورٹی گارڈ تھے، اور میں بھی چند ٹیوشن ساتھ ساتھ پڑھاتا تھا تاکہ میری پڑھائی کا بوجھ اکیلے میرے والد کے کندھوں پر نہ پڑے۔ میرے خواب ایک بزنس مین بننے کا تھا، مگر مجھے جیسے غریب لڑکے اپنے خواب کی بپاری کے لیے دن رات اپنا خون پسینہ بہاتے ہیں اور نتیجہ قسمت کے حوالے کر دیتے ہیں، میں بھی ایسا ہی کر رہا تھا۔ دن رات محنت کر رہا تھا تاکہ اپنے بوڑھے باپ کا بوجھ کچھ کم کر سکوں کہ آخری عمر تو سکون سے گزاریں۔ میں جسامت میں کافی زیادہ توانا تھا، اور میرے ڈولے شولے باقی لڑکوں سے بہت زیادہ تھے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں محنت مشقت کافی کی تھی، اس لیے میں ایک توانا مرد تھا۔ آج بھی میں کلاس ختم ہونے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ ٹاپک ڈسکس کر رہا تھا کہ اچانک وہ ابصرہ بھی اپنی کلاس سے باہر نکلی، جس کے ساتھ اس کی سہیلیاں بھی تھیں، جو اسی کی طرح کی اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس کا نام عروج تھا۔ چھٹی کا وقت ہونے والا تھا، اس لیے سب لوگ اپنی اپنی سواریوں کی جانب بڑھنے لگے۔ میں بھی اپنی بائک سٹارٹ کرنے لگا، جو آج بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس بائک نے تو مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر دیا تھا۔ جب میں مشکل سٹارٹ کر چکا تو اچانک ہی ایک طرف سے سڑک پر گاڑی رکی، جس میں سے چند گنڈے برآمد ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں، اور وہ عروج کی گاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ اس کے گاڑی میں بیٹھنے سے قبل ہی انہوں نے اچانک اسے پکڑ لیا اور اس کے باڈی گارڈ کی گن پٹی پر بندوق تان دی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ سب لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ میں بھی اپنی بائک کی فکر چھوڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ عروج بری طرح ڈر گئی تھی، مدد کے لیے پکارنے لگی، مگر اس کے باڈی گارڈ کو شاید اپنی جان زیادہ عزیز تھی، اس لیے انہوں نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا رکھے تھے۔ وہ اباش سے لڑکے عروج کو اپنی گاڑی کی طرف لے کر بڑھنے لگے۔ مجھ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ سب مردوں کی مردانگی کہیں سو چکی تھی کہ کسی نے بھی اس معصوم لڑکی کو چھڑانے کی کوشش تک نہیں کی، مگر شاید سب ہی اس قسم کے فساد سے باز رہنا چاہتے تھے۔ مجبوراً مجھے بھی آگے بڑھنا پڑا۔ میں بجلی کی سی تیزی سے ان پر جھپٹا، اس غنڈے کے ہاتھ سے پسٹل چھین کر اس کی کن پٹی پر رکھ دیا، اور اونچی آواز میں کہا کہ خبردار جو کسی نے بھی ہلنے کی کوشش کی تو میں اس کو بھون ڈالوں گا۔ وہ غنڈے کا سرغنہ میرے مضبوط جثے میں مچھلی کی مانند تڑپنے لگا۔ اس نے عروج کا بازو چھوڑ دیا۔ میں نے اسے کہا کہ چلو تم اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھو۔ اس نے بدحواسی سے میری جانب دیکھا اور فوراً گاڑی کی جانب بھاگی۔ میرے اس عمل سے سب غنڈوں نے بندوقیں واپس رکھ دیں۔ کسی نے شاید پولیس کو اطلاع کر دی تھی، اس لیے پولیس موبائل کے سائرن سنائی دینے لگے۔ وہ غنڈے شاید ڈر گئے تھے، اور عروج کے ڈرائیور نے گاڑی بھگائی اور اس لے
कर रफू चक्कर हो गया था, क्योंकि मैंने ही इसे वहां से जाने का इशारा किया था। मैं इन गुंडों को पुलिस के हवाले करके घर की तरफ चल निकला। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे इस एक अमल की वजह से मेरी ज़िंदगी किस हद तक बदलने वाली है। अगली सुबह मैं यूनिवर्सिटी आया और मामूल के मुताबिक अपनी क्लास में बैठा लेक्चर ले रहा था कि अचानक कमरे में 2-3 गार्ड आ गए, जो कि अरूज के बॉडीगार्ड थे। इन्होंने कहा कि खिजर नाम का लड़का इस क्लास में अगर मौजूद है तो हमारे साथ चले, हमारे बॉस इनको बुला रहे हैं। सब लोगों ने मुड़कर मेरी तरफ देखा, क्योंकि वो सब ही मेरे कल के कारनामे से वाकिफ थे, और मैं सवालिया नज़रों से इनको देखने लगा कि मुझसे आपके बॉस को क्या काम पड़ गया। इन्होंने कहा कि आपको हमारे साथ चलना होगा, अभी हम इस बारे में आपको कुछ नहीं बता सकते। मैं क्लास टीचर से इजाज़त लेकर इनके साथ चल दिया। इन्होंने मुझे एक गाड़ी में बिठाया और गाड़ी सड़क पर रवां दवां होने लगी। मैं गाड़ी में चौंकन्ना होकर बैठा था और आने वाली सूरत हाल का अंदाज़ा करने की कोशिश कर रहा था कि आगे क्या होने जा रहा है और इस बॉस ने मुझे क्यों बुलाया है। मैंने इनसे कहा कि आपके बॉस कौन हैं, इन्हें मुझसे क्या मतलब। इन्होंने कहा कि हमारे बॉस इस मुल्क के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और अरूज मैडम इन्हों की बेटी है। आपने कल इनकी जान बचाकर बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, इसलिए बॉस आपको पर्सनली खुद मिलना चाहते हैं। इतने में एक गाड़ी बहुत बड़े बंगले के सामने रुकी। वो बंगला नहीं, कोई महल था। मैं ज़िंदगी में कभी भी इतने खूबसूरत महल में नहीं गया था, इसलिए थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, मगर वो मुझे अपने हमरा ही बंगले के अंदर ले गए। एक बड़ी सी राहदारी थी और इसके आगे एक लॉन्च में बड़ी स्क्रीन वाली LED रखी थी। इसके सामने सोफे पर अरूज का बाप टांग पर टांग रखे सिगार पी रहा था और साथ में LED पर कुछ देख रहा था। वो गार्ड पहले सर झुकाए अरूज के बाप के कान में कुछ सरगोशी करने लगे, जिस पर इन्होंने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। मैं सर उठाए इनको देख रहा था। इन्होंने हाथ का इशारा किया और मुझे आगे आने को बोला। मैं एतमाद के साथ आगे बढ़ गया और इनको सलाम किया। इन्होंने मुझे सामने सोफे पर बिठाने का इशारा किया और गार्ड को हाथ के इशारे से जाने का कहा। वो सब लोग जब चले गए तो इन्होंने कहा कि क्या नाम है तुम्हारा। मैंने कहा मेरा नाम खिजर है। इन्होंने कहा कि तुम क्या करते हो। मैंने कहा मैं यूनिवर्सिटी में MBA कर रहा हूँ। इन्होंने कहा आगे क्या करने का प्लान है। मैंने कहा कि मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। ये सुनकर रोमानवी अंदाज में मुस्कुराए और कहा बिजनेसमैन बनना इतना आसान नहीं होता, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत खून जलाना पड़ता है, तब जाकर वो सब कुछ हासिल होता है जो मुझे हासिल हो चुका है। मैंने कहा कि मुझे मेहनत करने में कोई भी कबाहत नहीं है और ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनने के लिए बगैर मेहनत के आप इस मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। इसने कहा कि तुम काफ़ी पुरइत्माद लड़के हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है जो तुम्हें बगैर बहुत ज़्यादा मेहनत के तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा सकती है। मैं इनकी बातें सुनकर हैरान हुआ और कहा भला मुझे क्यों जॉब देना चाहते हैं। इसने कहा कि कल तुमने काम किया है वो काबिल सताइश है। अरूज मेरी इकलौती बेटी है और मुझ जैसे बिजनेसमैन के चारों तरफ दुश्मन हैं जो हर वक्त मेरी ताक में रहते हैं कि कब मुझ पर हमला करें, इसलिए वो अच्छे हथकंडों इस्तेमाल करते हैं और इन्होंने कल मेरी बेटी पर हमला करके मुझे तशवीश में मुबतला कर दिया है। मुझे अपनी बेटी की रखवाली के लिए तुम जैसा जांबाज गार्ड चाहिए जो अपनी जान की परवाह ना किए बगैर अपने मालिक की इज्जत पर आंच ना आने दे। मैं इनकी बात पर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और कहा कि मेरी प्लानिंग में ये चीज़ शामिल नहीं है जो मैंने मुस्तकबिल के हवाले से कर रखी है। इन्होंने कहा कि हम सब ही मुस्तकबिल के हवाले से अपने अपने प्लान्स बनाते हैं, मगर होता वही है जो कुदरत ने तय कर दिया हो और तुम यूं समझ कि कुदरत ने तुम्हारा मुस्तकबिल ऐसे ही लिखा है। हमने कहा कि आपके पास पहले ही इतने ज़्यादा हैवी लेट गार्ड हैं मौजूद हैं और मेरे तो कोई इस तरह की ट्रेनिंग भी नहीं है। इसने कहा कि वही गार्ड जो वेल ट्रेंड थे इन्होंने कल हाथ खड़े कर दिए थे और तुमने जिस ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली हुई थी अपनी जान पर खेल कर मेरी बेटी को जान बचाई है। तुम्हारे ख्याल में मुझे अरूज की रखवाली के लिए किसको रखना चाहिए। मैं इनकी बात सुनकर कुछ लाजवाब हुआ और कहा कि अगर मैं इनकार कर दूं तो। इसने कहा कि मेरे सामने कोई इनकार नहीं कर सकता और ना ही किसी में इतनी जुर्रत है, मगर तुम चूंकि जुर्रत वाले इंसान हो इसलिए कुछ भी कर सकते हो, मगर मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसी ऑफ़र है जिसे तुम ठुकरा नहीं सकते।
तुम 3 साल तक मेरी बेटी की रखवाली करो, इस दौरान इसको आँच नहीं आनी चाहिए, तो मैं तुम्हें इसके बाद तुम्हारी मनपसंद ज़िंदगी देने का वादा करता हूँ। तुम्हारे पास इतना पैसा हो जाएगा कि तुम कोई भी बिजनेस आराम से स्टार्ट कर सकोगे, मगर अगर तुम ऑफर को ठुकरा देते हो तो तुम सारी ज़िंदगी भी मेहनत करते रहोगे तो भी वो सब नहीं पा सकोगे जो तुम्हारी ख्वाहिश है और जो तुम्हें इन 3 सालों के बाद मिल जाएगा। मैंने कहा कि मैं एक खुददार इंसान हूँ और अपनी मेहनत के बलबूते पर अपना मुस्तकबिल करना चाहता हूँ और इसी पर यकीन करता हूँ। आप अपनी बेटी के लिए कोई प्रोफेशनल गाइड हायर करें जो इतना बुज़दिल ना हो कि एक बंदूक की नाली देखकर डर जाए। मैंने इनसे माजरत कर ली और वापसी की राह ली। इन्होंने कहा कि इतनी जल्दबाजी में फैसला ना करो, बल्कि मैं तुम्हें सोचने के लिए 2 दिन का वक्त देता हूँ, चाहे तो 1 हफ्ता ले लो, इसके बाद मुझे बता देना। मैंने इनकी बात सुनकर वापस आ गया। हकीकत तो ये थी कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने का अहल खुद को नहीं समझता था और ना ही ऐसा चाहता था कि मैं किसी अमीरजादी की रखवाली करूं और हर वक्त इसके सर पर सवार रहूं। मेरी अपनी भी कोई ज़िंदगी थी और मैं अपनी मर्ज़ी से ही इसे जीना चाहता था, चाहे मुझे कितनी भी ज़्यादा मुश्किल पेश क्यों ना आए। लेकिन जब घर गया तो एक आजमाइश मेरी मुंतज़िर थी। मैं गया तो मेरा बूढ़ा बाप चारपाई पर औंधे मुँह लेटा था और इनके मुंह से झाग निकल रही थी। मैं जल्दी से इनकी तरफ भागा और इनको सीधा किया। इनका मुंह एक जानब को लटका हुआ था और जिस्म बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा था। मैं इस अचानक आफत पर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि मेरे बाप को अचानक क्या हुआ है। इनको अस्पताल ले गया तो डॉक्टर ने कहा कि इनको हार्ट अटैक आया है, इनके दिल की नाली में खून जम गया है, अगर वक्त बाईपास ना करवाया गया तो इनकी जान को खतरा है। मैं अपने बाप की हालत देखकर बहुत ज़्यादा बेबस हो गया और जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करवाना चाहता था, लेकिन मेरे पास इतनी रकम नहीं थी कि मैं इनका इलाज ही करवा लेता। मेरे बाप ने सारी ज़िंदगी चौकीदार की नौकरी करके मुझे अच्छी तालीम दिलवाई थी। मैं अपने बाप को इस हालत में नहीं छोड़ सकता था और अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए अपने बाप की जान की कुर्बानी नहीं दे सकता है। इसलिए मैं अगले ही दिन वहाँ इस बंगले में पहुँच गया और कहा कि मुझे आपकी डील मंजूर है। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे जैसे इन्हें यकीन था कि मैं इस डील को कभी भी नहीं ठुकरा सकता। लेकिन मैं ऐसी सूरत हाल का शिकार हो चुका था कि मेरी अपनी ज़िंदगी, अपनी ख्वाहिश मायने नहीं रखती थी। मैंने इनसे कहा कि मुझे एडवांस में 4 लाख रुपए चाहिए, मैं अपने बाप का इलाज करवाना चाहता हूँ। इन्होंने बिला चूं चरा किए एडवांस में इतनी भारी रकम दी कि मैं हैरान हो गया। मैंने वो अस्पताल में जमा करवा दिए और अपने बाप का इलाज करवाने लगा। अगले दिन मैं यूनिवर्सिटी जाने की बजाय अरूज की गाड़ी के सामने खड़ा इसके आने का इंतज़ार कर रहा था। मैंने गार्ड का प्रोफेशनल लिबास पहना हुआ था और मेरा चुस्त जिस्म और डोले शोले बहुत नुमाया लग रहे थे। वो अपने बंगले से बाहर निकलकर मेरी जानब बढ़ने लगी, मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई और कहा कि इस दिन तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर पाई, आज करती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। तुम एक वाकई बहुत जांबाज लड़के हो। शायद मेरे बाबा को तुम्हारी ये बात पसंद आई, इसलिए इन्होंने मेरे लिए हायर कर लिया। मैंने कहा कि एक मजलूम लड़की को तकलीफ में देखकर एक मर्द को जो करना चाहिए मैंने वही किया था और मुझे 100 बार भी ऐसा मौका मिले तो मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर यही करूँगा और अब तो ये मेरी ड्यूटी भी है। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई जैसे मेरी बात से खुश हुई हो और गाड़ी में बैठ गई। मैं ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठ गया और वो पीछे बैठी थी। हमारे आगे पीछे भी 2 गाड़ियां थी, क्योंकि इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी होना भी आसान नहीं होता। वो अपनी मर्जी से आज़ाद घूम भी नहीं सकती थी, बल्कि वो 3 गाड़ियां इसके साथ जाती थीं। जब भी वो बाहर निकलती थी मैं काफ़ी चौकन्ना होकर बैठा था। मुझे ये 3 साल की नौकरी इस तरह से सरंजाम देनी थी कि अरूज पर भी कोई आँच ना आए और बॉस को भी खुश कर सकूं, क्योंकि आज इसी नौकरी की वजह से मेरे बाप का इलाज हो रहा था। मैंने अपनी पढ़ाई को वहीं पर फ्रीज कर दिया। सोचा कि 3 साल बाद जारी रखूँगा, मगर मुझे नहीं मालूम था कि ये 3 साल मेरी ज़िंदगी को किस हद तक बदलने वाले हैं कि वो लड़की जिससे मैंने कभी नज़र उठाकर भी नहीं देखा था और सिर्फ इसका मुहाफ़िज बनकर इसके साथ रहा, वही मेरे पीछे पागल हो जाएगी और इसका पागलपन मुझे ले डूबेगा। मेरी ज़िंदगी अब नई डगर पर चल पड़ी थी। मैं रोज़ाना सुबह सवेरे घर से निकलता और वहाँ अरूज के तैयार होने से पहले पहुंच जाता। सबसे पहले इसे यूनिवर्सिटी जाना होता था। मैं हर वक्त साय की तरह इसके साथ रहता। मेरे वो यूनिवर्सिटी के क्लास फेलो जिनके साथ मैं पढ़ा करता था वो मुझे इस रूप में देखकर हैरान हुए थे और मैंने ख़ैज़ अंदाज में मुझ पर जुमले कसते थे कि क्लास का लाइक फाइक स्टूडेंट अब एक लड़की की हिफाजत पर ममूर हो गया है, मगर मुझे इनकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
इसलिए अपने काम से काम रखने लगा था। अरूज का मिजाज काफ़ी दोस्ताना सा था। वो मुझे कभी भी अपना नौकर या गुलाम की तरह ट्रीट नहीं करती थी, बल्कि अक्सर ही मुझसे फ्री होने की कोशिश करती और मुझसे मेरी पसंद नापसंद के बारे में सवाल करती। हाँ, मैं बस जवाब दे दिया करता था, क्योंकि मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता था कि अपने बॉस की बेटी से ज़्यादा फ्रैंक हूँ और इससे दोस्ती पाल लूँ। मैं बस अपनी जॉब, अपना फ़र्ज़ ऐसे तरीके से अंजाम देना चाहता था। मेरे बाप की हालत काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। मैंने इनको सख्ती से मना कर दिया कि अब आप कोई काम नहीं करेंगे, आप कल बेटा ही सारे काम संभाल लेगा। आपने अब तक मेरा साथ दिया है, अब मेरी बारी है आपका हर एहसान उतारने की। वो मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थे। ये एक बार यूनिवर्सिटी से वापसी पर अरूज ने कहा कि मुझे शॉपिंग पर जाना है और सिर्फ तुम ही मेरे साथ चलोगे। इसने ड्राइवर को मना कर दिया और मुझे कहा कि गाड़ी तुम चलाओ। मैंने कहा फिर भी दूसरे गार्ड का हमारे साथ होना ज़रूरी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। इसने ज़िद की कि तुम ही मेरे लिए काफ़ी हो, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं। मुझे अपनी एक बेस्ट फ्रेंड की शादी में जाना है, इसलिए मुझे शॉपिंग करनी है। बॉस घर पर नहीं थे, वरना कभी हमें यूं अकेला नहीं जाने देते, बल्कि 2-3 गाड़ियां साथ भेजते। वो बैरून मुल्क एक डील्स के सिलसिले में गए हुए थे। इनकी वापसी अगले हफ्ते मुतवक्को थी। मैंने अरूज को बहुत समझाया कि जो हमारा अकेला जाना मुनासिब नहीं, मगर इसने मेरी एक न सुनी। मैं भी खामोश हो गया कि मैं सूरत हाल को खुद ही संभाल लूँगा, अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो। मेरे पास हिफाजत के लिए हथियार मौजूद थे, इसलिए मैं गाड़ी में बैठ गया। वो फ्रंट सीट पर मेरे साथ बैठी तो मैंने कहा आप पीछे वाली सीट पर बैठ जाएं। इसने कहा कि नहीं, मैं इधर ही बैठूंगी। वो आज काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए मैं भी खामोशी से गाड़ी चलाने लगा। रास्ते में एक आइसक्रीम पार्लर आया। इसने कहा कि यहाँ गाड़ी रोक दो, मुझे आइसक्रीम लेनी है। मैंने कहा आप गाड़ी में बैठे, मैं आपके लिए आइसक्रीम ले आता हूँ। इसने कहा कि गाड़ी से बाहर निकलकर खाने का मज़ा ही कुछ और है। मैंने कहा कि मैंने आपकी हर बात मानी है, ये बात आपको मेरी माननी होगी। बाहर ख़तरा है, इसलिए आप अंदर बैठकर ही खाएंगी। इसने कहा चलो फिर 2 आइसक्रीम ले आओ, एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए। मैंने वैसा ही किया और हम गाड़ी में बैठकर आइसक्रीम खाने लगे। इसने मुझसे पूछा कि तुम अपनी लाइफ पार्टनर को कैसा देखना चाहते हो, तुमने किस तरह के ख्वाब देख रखे हैं कि वो कैसी होनी चाहिए। मैंने कहा कि मेरा ख्वाब पहले अपना मुस्तकबिल संवारने का है, पहले अपने ख्वाब पूरे करूंगा, इसके बाद ही किसी को ख्वाब दिखाने का अहल बनूंगा। वो मेरी बात सुनकर सताइश से मुझे देखने लगी। बोली कि अगर कोई लड़की खुद से तुम्हें अप्रोच करे तो। मैंने कहा मैं जागती आंखों से ख्वाब नहीं देखता, हकीकत की दुनिया में रहता हूँ। मुझ जैसे गरीब लड़के को कौन अपनी बेटी देगा। वो हंसने लगी। इतने में शॉपिंग मॉल भी आ गया। वो गाड़ी से उतरी और मुझे भी साथ उतरने का कहा। मैं भी इसके पीछे पीछे चल पड़ा। मैं चौकन्ना था, इधर उधर तसल्ली से देखा और इसके आगे आगे चलने लगा। हम शॉपिंग मॉल में दाखिल हुए। वो अपनी मतलूबा चीज़ें लेने लगी। जहाँ से इसने ड्रेस ऑर्डर करना था, मैं भी चल पड़ा। शॉपिंग मॉल ही जैसे गरीब लोगों के लिए किसी फंटेसी दुनिया से कम न था। हर तरफ ब्रांडेड ड्रेस लटके हुए मुझ जैसों की गरीब का मजाक उड़ा रहे थे, मगर मेरा फोकस सिर्फ अरूज की हिफाजत पर था। वो अपनी मतलूबा जगह पहुंची और ड्रेस निकाल कर अपने साथ लगाने लगी। मुझे कहने लगी इनमें से कौन सा अच्छा है। मैंने कहा मैडम आपको जो भी पसंद हो आप ऑर्डर करो और हम जल्दी यहाँ से निकलें। कहने लगी मैं तुम्हारी पसंद का ड्रेस पहनूंगी, बताओ ये वाला पीच कलर कैसा लग रहा है या ये पिस्ता कलर अच्छा लगेगा। इसने एक पिस्ता कलर की मैक्सी अपने साथ लगाई तो वो किसी परी से कम ना लगी। मैं नजरें चुरा गया। कहा कि मैडम मुझे गर्ल्स ड्रेस का इतना पता नहीं है, इसलिए आप जो भी लें अच्छा ही लगेगा। वो मायूसी से वापस मुड़ी और खंगाल कर मजीद देखने लगी। बिल आखिर इसे एक क्रिमजी रंग की मैक्सी पसंद आई गई, वही खरीद ली। जब काउंटर पर इसकी पेमेंट करने लगी तो कीमत सुनकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि इस लिबास की कीमत हमारे घर की कीमत की जितनी थी। बेशक वो अमीर तरीन बाप की इकलौती बेटी थी, इसे ऐसी ही कीमती चीज़ों की आदत थी। वापसी पर मैं खामोशी से गाड़ी चलाने लगा। इसने कहा कि कल रात मेरी दोस्त की मेहंदी का फंक्शन है और मैं रात भर इसी के साथ रहूंगी, तुम्हें भी मेरे साथ ही रहना होगा। मैंने सर को खम कर दिया। मैंने नोटिस किया कि वो अब मुझसे बहुत दोस्ताना बातें करने लगी थी, हर बात में मेरी राय जानना चाहती।
जैसे मैं इसका बॉडीगार्ड नहीं कोई बॉयफ्रेंड हूँ, मगर मेरी नज़र में वो बस मेरे बॉस की बेटी थी जिसकी हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करना थी। एक दिन इसने मुझसे अजीब सवाल किया, वो सवाल जिसने मेरे दिमाग की घंटी बजा दी। इसने कहा कि मेरा बाप मेरे लिए अपने दोस्त के बेटे को पसंद कर लिया है। वो बहुत घमंडी है, जिसे अपनी दौलत का बहुत ज़ूम है, मगर वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं। मुझे तो कोई ऐसा मर्द चाहिए जिसकी संगत में मैं खुद को महफूज समझूं, जिसे आगे साथ चलूं तो मुझे किसी का कोई डर ना हो, जो मेरे लिए अपनी जान की परवाह तक न करे। ये बात कहकर वो जू महनी अंदाज में मुझे देखने लगी। मैंने कहा कि बॉस ने आपके लिए कुछ सोचकर ही इसे पसंद किया होगा, आखिर आप इसकी इकलौती औलाद हैं। इसने कहा कि मैं जानती हूँ मेरे बाप को बस मजीद ताकतवर बनना है, इसलिए वो दामाद भी अपने जैसा ढूंढ रहे हैं जो इनकी शान और शौकत के मुताबिक हो, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं अपने दिल की सुनूंगी। मैं इसकी बात सुनकर कंधे ऊपर किए, जैसे मुझे इन अमीरों की पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना, और इसकी बात को संजीदा ना लिया। दिन यूं ही गुजरते गए और मेरी डील को अब आधा वक्त गुजर चुका था। बस मज़ीद 1 साल मुझे ये जॉब करना थी। मैं पहले से बढ़कर चौकन्ना हो गया था और मुतमईन था कि मगर मेरा ये इत्मीनान वक्ती था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा भूचाल आने वाला था जो मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था। क्योंकि हम गरीब लोग अपनी औकात से बढ़कर कोई भी ख्वाब नहीं देख सकते सजाते। एक बार मैं मामूल की तरह अपनी ड्यूटी पर आया तो अरूज भागती हुई अपने कमरे से निकली और मुझसे लिपट कर रोने लगी। मैं इस अचानक अफरा तफरी और चौंक सा गया। इसे खुद से अलहदा किया और कहा कि खैरियत तो है ना, क्या हुआ है? इसने कहा कि कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। इसकी हालत देखकर यूं लगता था जैसे वो रात भर रोती रही हो। मैं जानता था कि वो बहुत ज़्यादा जज्बाती है और अपना हर मसला मुझसे ज़रूर शेयर करती है। छोटी से छोटी परेशानी भी हो तो वो मुझसे ज़रूर शेयर करती है। मुझे बच्चों की तरह रोने लगती थी और अब मेरे साथ लिपट जाती थी। फिर मैं ही इसे तसल्ली देता था। मैंने सोचा कि इस तरह का कोई मसला होगा, लेकिन जो बात इसने कही वो सुनकर मैं भी रह गया। इसने कहा कि मेरे बाबा इस इतवार को मेरा निकाह इसी अमीरजादे अपने दोस्त के बेटे के साथ करना चाहते हैं और वो मेरी एक भी नहीं सुन रहे। मेरा कोई भी एहतजाज वो नहीं सुन रहे। तुम मुझे यहाँ से ले कर जाओ। वो जल्दी से गाड़ी में बैठी। मैं सूरत हाल को समझने की कोशिश करने लगा था और गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाने लगा। मैंने कहा कि कहाँ ले जाऊं, तुम कहाँ जाना चाहती हो? इसने कहा कि मैं हरगिज़ इससे शादी नहीं करूंगी, चाहे मुझे घर से भागना ही क्यों ना पड़े। मैं इसकी बात सुनकर परेशान हो गया। मैंने कहा कि जज्बात में आकर फैसला नहीं करते। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम्हारे पापा तुम्हारे बारे में कोई गलत फैसला नहीं कर सकते। तुम इनकी अकलौती औलाद हो। वो रोती हुए बोली कि अकलौती औलाद का यूं दिल कौन तोड़ता है? इन्हें मेरे जज्बात की ज़रा भी परवाह नहीं है। मैं भी अब इनकी कोई परवाह नहीं करूंगी और अपने दिल की सुनूंगी। इसने एक वीरान जगह पर गाड़ी रोक दी और गाड़ी से बाहर निकल गई। मैं भी इसकी जानब लपका कि कहीं वो कुछ अपने आप को नुकसान न पहुंचा ले। मैंने कहा कि गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बात करते हैं। वो मेरे बिल्कुल करीब आई और मुझे कंधों से पकड़कर अपनी जानब मेरा रुख किया और कहा कि देखो मेरी आंखों में, क्या तुम्हें मेरी आंखों में मोहब्बत नज़र नहीं आती? इसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा कि ऐसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो? तो इसने कहा बच्चे तो तुम हो जिसे मेरी आंखों में मोहब्बत नज़र ही नहीं आई। अब तक मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम ही से शादी करना चाहती हूँ। इसका यूँ इजहार मोहब्बत मुझे साकत कर गया। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा और हिल न सका। भला इसका और मेरा क्या जोड़ था? मैं तो इसका मुहाफ़िज़ था, इसका निगहबान था और इसने अपनी ही आंखों में मेरे लिए ख्वाब सजा लिए थे। मैं अपने मालिक को यूँ धोखा नहीं दे सकता था। मुझ पर इन्होंने भरोसा करके अपनी बेटी की निगरानी के लिए मुझे रखा था। मैं इनके पीठ पीछे छुरा नहीं घोंप सकता था। मैंने कहा कर चलो। इसने कहा क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? मैंने कहा अमीर बाप की बेटी होने का ये मतलब नहीं कि तुम दुनिया की हर चीज़ पालो। मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा। मेरे लिए तुम सिर्फ मेरी बॉस की बेटी हो। और बस वो मेरी बात सुनकर दीवानों की तरह रोने लगी। इसने कहा कि अगर तुमने मुझे ना अपनाया तो मैं अपनी जान ले लूँगी। मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए जो मुझसे मेरे ख्वाब, मेरी खुशियाँ छीन ले। तुम मेरे बाबा की बिल्कुल भी फिक्र ना करो, इनको मैं संभाल लूँगी। तुम बस मुझसे अपने दिल का बताओ, तुम्हारा दिल मुझे अपनाने को तैयार है या नहीं? मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं ये कहकर गुस्से की हालत में गाड़ी
جانے کی طرف چل دیا۔ میں اس کے پاگلپن کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ میں گاڑی میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ ناراضگی کی حالت میں گاڑی میں بیٹھی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ یہ اس کے ٹھکرائے جانے کا غصہ تھا یا بے بسی کا، میں یہ نہیں جانتا تھا۔ مجھے صرف اس کی حفاظت کرنا تھی کہ وہ خود کو نقصان نہ پہنچائے۔ میں نے رستے میں اسے بہت سمجھایا کہ میری اتنی اوقات نہیں کہ میں تمہیں اپنا سکوں۔ تمہیں صرف دشمنوں کے حملے سے بچانے کا یہ مطلب نہیں کہ میں زندگی بھر تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں۔ تم بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی ہو اور میں ایک جھونپڑی میں رہنے والا غریب انسان۔ میں چاہ کر بھی تمہیں اپنا نہیں سکتا۔ میری مجبوری کو سمجھو اور آئندہ ایسی جذباتی قدم مت اٹھانا۔ میں تو تمہیں تمہاری پسند کا ایک ڈریس تک نہیں خرید کر دے سکتا۔ تم بھلا میرے ساتھ اس گھر میں کیسے رہو گی اور تمہیں میرے ساتھ رہنا کون دے گا؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ دولت نہیں چاہیے۔ تمہارے ساتھ ایک جنگل میں بھی رہ لوں گی۔ دولت مجھے خوشی نہیں دیتی۔ وہی پہن لوں گی جو تم لاؤ گے۔ میں نے کہا آئندہ ایسی بچوں والی باتیں میرے ساتھ مت کرنا ورنہ میں نوکری چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ میں نے اسے دھمکی دی تو وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا کہ بلا ٹل گئی ہے، مگر وہ تو ٹھان چکی تھی اور میں بے خبر تھا۔ ایک ہفتہ سکون سے گزرا گیا۔ وہ اپنے نکاح کی شاپنگ کے لیے میرے ساتھ تھی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ اس کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے۔ اس نے سوچ لیا ہوگا کہ مجھ جیسے ٹٹ پونجیے کے ساتھ وہ پوری زندگی نہیں گزار سکتی۔ نکاح کی رات جب میں واپس گھر جانے لگا کہ میری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، اس نے کہا کہ تم یہی رکو، نکاح کے بعد مجھے باہر آئس کریم کھانے جانا ہے۔ میں اس کے بیچگانہ خواہش پر حیران ہوا کہ کیا نکاح کے مینیو میں ہر طرح کے ڈیزرٹ ہے۔ اس نے کہا مجھے اسی پارلر والی آئس کریم کھانی ہے، اس لیے جو بولا وہی کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ویسے بھی تو میں اس کی ہر حکم کا پابند تھا۔ جب رات کے 10 بج گئے اور لڑکے والے بھی آ گئے، میں باہر گاڑی کے پاس کھڑا انتظار کرنے لگا۔ اچانک ہی وہ ایک بڑی چادر میں خود کو لپیٹے باہر آئی اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے عروسی جوڑا پہن رکھا تھا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ کیا اتنی جلدی نکاح ہو گیا؟ اس نے کہا ہاں، اب تم چلو۔ میں نے کہا میں باس کو اطلاع کر دوں کہ آپ میرے ساتھ جا رہی ہو؟ اس نے سختی سے مجھے کہا کہ بابا کو اطلاع نہیں دینی، وہ منع کر دیں گے کہ نکاح کی رات میں گھر سے باہر نکلی ہوں اور مجھے وہاں آئس کریم کھانا لازمی جانا ہے۔ میرا بہت دل کر رہا ہے، کیا تم میرا اتنا سا کام نہیں رکھو گے؟ میں لاجواب ہو گیا اور گاڑی چلانے لگا۔ گاڑی جب کافی دور نکل آئی تو ایک سنسان سڑک پر اس نے گاڑی رکوا دی۔ میں نے کہا کہ ابھی آئس کریم پارلر تو کافی دور ہے۔ اس نے کہا گاڑی یہیں پر روک دو۔ مجھے خطرے کی گھنٹی اپنے دماغ میں بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے اچانک سے میری جیب سے پسٹل نکالا اور اپنی پٹی پر رکھ دیا۔ میں نے اسے اچانک ایسا دیکھ کر حیران پریشان رہ گیا۔ میں نے کہا یہ کیا بچوں والی حرکت ہے؟ اس نے کہا کہ میں بالکل بھی بچی نہیں ہوں، عقل اور سمجھ بوجھ رکھتی ہوں اور میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ میں آج کی رات تم سے نکاح کروں گی۔ اس کی بات سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا تمہارا ابھی تک نکاح نہیں ہوا؟ اس نے کہا نہیں، میں وہاں سے بھاگ آئی ہوں۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں اس کی بات سن کر سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں نے کہا تم ہوش میں تو ہو؟ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ تمہارے باپ کی پہنچ کہاں تک ہے۔ اس نے کہا کہ وہ بھی مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اگر انہوں نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا تم نے میری بات نہ مانی تو میں خود کو ابھی اور اسی وقت ختم کر دوں گی۔ پھر تم کیسے صفائی دو گے میرے باپ کو کہ میری ہی رکھوالی کرتے کرتے تم نے میرا ہی قتل کر دیا؟ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا اور کہا کہ دیکھو عروج، زندگی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ میں کسی صورت بھی تمہاری خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ اگر مالک کو پتہ چل گیا تو وہ ہم دونوں کو ہی قتل کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں خود کو مار دوں گی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ابھی اسی وقت مجھے اپنے گھر لے کر چلو اور نکاح خواہ کا انتظام کرو۔ اگر تم نے ذرا سی بھی میرے بابا کو اطلاع کرنے کی کوشش کی تو میں اسی وقت خود کو مار لوں گی۔ اس کے لہجے میں اتنا جنون اور اتنی سچائی تھی کہ میں ڈر گیا۔ میرے لیے آگے
کنواں پیچھے کھائی والی صورتحال بن گئی تھی۔ بہرحال میں اسے اپنے گھر لے آیا، سوچا کہ اسے ٹھنڈے دماغ سے سمجھاؤں گا، مگر وہ تو کسی صورت میں مان ہی نہیں رہی تھی۔ اتنی ضد اس نے زندگی میں کبھی بھی نہیں کی تھی جتنی وہ آج کر رہی تھی۔ میں اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آنے والے حالات میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اگر میں ایسا نہ کرتا تو واقعی خود کو ختم کر لیتی۔ میں نے اپنے محلے میں رہنے والے مولوی کو اپنے گھر بلایا اور اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد میں نے اس کے ہاتھ سے پسٹل لے لیا، اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر نکلنے لگا۔ اب مجھے ٹھیک ٹھاک اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ شاید میں نے اپنی موت کے پیپر پر دستخط کر ڈالے تھے۔ میں بے بسی سے اپنے بال نوچنے لگا۔ اچانک ہی وہ اپسرا کمرے سے نکلی۔ وہ آج ضرورت سے زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی تھی اور خوش بھی، جیسے اس کے لیے واقعی ہی بچوں کا کھیل ہو۔ اس نے کہا کہ کیا تم اب بھی میرے قریب نہیں آؤ گے؟ اب تو میں تمہاری بیوی بن چکی ہوں۔ میں نے کہا میں تم جتنا بے وقوف اور جذباتی نہیں ہوں، اور تمہیں گھر چھوڑ آؤں اور باس کو ساری حقیقت خود بتاؤں گا کہ تم نے مجھے مجبور کیا۔ اس نے کہا کہ ایسا مت کرنا، کچھ عرصے کے لیے ہمیں کہیں روپوش ہو جانا ہے۔ جب بابا کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو میں خود ان سے بات کروں گی، تم سامنے نہیں جاؤ گے، سمجھے؟ اور میں ایسے تھا جیسے اس کے ہاتھوں کٹ پتلی بن کے رہ گیا تھا۔ اس نے اپنا موبائل آف کر دیا اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے آئی۔ اس نے کہا میری ایک دوست ہے، ہمیں چند دن اس کے اپارٹمنٹ میں رہنا ہوگا، تم میرے ساتھ چلو۔ میں اس کی ہر بات ماننے پر مجبور تھا۔ اپارٹمنٹ چھوٹا سا تھا مگر بہت خوبصورت تھا، جس میں ضرورت کی ہر چیز دستیاب تھی۔ میں نے آتے وقت اپنے باپ کو اپنے ایک دوست کے گھر چھوڑ دیا اور گھر میں تالا لگا لیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی میں ایک ہی رات میں مجھے کہاں سے کہاں لے آئے گی۔ اپارٹمنٹ کا کمرہ پھولوں سے سجا تھا، جیسے اس نے پہلے سے ہی ہر چیز پلان کر رکھی تھی۔ وہ مجھے پکڑ کر کمرے میں لے آئی، کہا کہ ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ جب بابا کو علم ہوگا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی تو وہ مان جائیں گے۔ میں انہیں جانتی ہوں، وہ میری ہر ضد مان جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ ایک غریب لڑکے کو کبھی نہیں اپنائیں گے۔ اس نے کہا تم فکر مت کرو، میں آج کی یہ رات ایسی پریشانیوں کی نظر نہیں کرنا چاہتی۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھے بھی چاہتے ہو مگر ڈرتے ہو محبت کرنے سے، مگر محبت امیر غریب کو نہیں دیکھتی۔ میری سنگت تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گی، میں تم سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کروں گی، وعدہ کرتی ہوں۔ میں اس کی معصومیت پر حیران ہوا تھا۔ میں بھی ایک جوان مرد تھا، اتنا خوبصورت ہم سفر کو پا کر خوش ہونا چاہتا تھا، مگر آنے والے حالات سے مجھے ڈر تھا۔ ہم چند ماہ اسی اپارٹمنٹ میں رہے، مگر اس کی دوست ہمیں صورتحال بتاتی رہتی۔ ایک دن اس نے کہا کہ عروج کے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ یہ سن کر عروج تڑپ اٹھی۔ میں بھی پریشان ہو گیا۔ وہ اسپتال گئی، اس کا باپ اس کو دیکھ کر رونے لگا، کہا کہ کاش تم یہ قدم اٹھانے سے پہلے سوچتی، مجھے بتا دیتی کہ تم کسے پسند کرتی ہو، میں خود تمہاری شادی اس سے کرا دیتا۔ میرے لیے اس دنیا میں تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اور میرے دوست نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ وہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ تھا، اس نے صرف میری دولت کے لیے اپنے بیٹے کو تم سے شادی پر اکسایا تھا۔ عروج کے کہنے پر میں بھی ہسپتال پہنچ گیا، کیونکہ باس عروج کو معاف کر چکے تھے۔ میں نے ان سے معافی مانگی، کہا کہ میرے پاس کوئی رستہ نہیں تھا۔ انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے اس کو اس قدم سے اٹھانے سے روکا، ان کی بیٹی کی زندگی بچائی ہے، ورنہ وہ واقعی ہی خود کو مار ڈالتی۔ عروج کا باپ اب بستر سے لگ گیا تھا۔ میں نہ صرف ان کا خیال رکھتا تھا بلکہ ان کا بزنس اب میں ہی اور عروج ہی سنبھال رہے تھے۔ مجھے پیسوں کا لالچ نہیں تھا، میں تو اپنی محنت سے سب حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر زندگی غیر متوقع چیز ہے۔ جس چیزوں کے حوالے سے ہم کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھتے تھے، یہ بھی ہمیں مل سکتی ہیں، وہی ہماری جھولی میں آن گرتی ہیں۔ عروج بھی میرا وہ ناممکن خواب تھی جو میں نے اپنی غربت کے ڈر سے اپنی آنکھوں میں سجایا تک نہ تھا۔ آج وہ مجھ پر اپنی جان نچھاور کرتی تھی اور میں بھی اب سر تا پیر اس کی محبت میں ڈوب چکا تھا۔
اور ہر لمحے اس کا خیال پہلے سے بڑھ کر رکھنے لگا تھا۔ زندگی خوبصورت بن گئی تھی۔ پیارے دوستو، آج کی کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرے گا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔